नमस्कार दर्शक बंधु मो चैनल पब्लिक साथी टीवी रे आपनको स्वागत करुच्ची। तो दर्शक बंधु केन्दुपत्र तोलाळींक पई सरकार 41 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करिसंती। जदि आपणक पाखरे कार्ड अछि आपणको भी मिलिबाकू जाउची से सरकारी सहायता पैकेज घोषणा। तो डेरी न करी संपूर्ण वीडियो उपरे नजर पकाइबा। वीडियोटी आरंभ करने पूर्व मो चैनल रे प्रथम थर आसिथिले सब्सक्राइब कर दियंतु। केन्दुपत्र श्रमिकों कल्याण रे 41 कोटी टंकार पैकेज घोषणा कले मुख्यमंत्री। एही पैकेज अंतर्गत राज्यर समुदाय 8,59,727 जन केन्दुपत्र तोलाळी को कार्य सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने चप्पल केरी बहनकारी कपड़ा एवं हेडक्याप वितरण करा जिवो। एथिपाई चप्पल पाई प्रति जन को 160 टंका, केरी बहनकारी कपड़ा पाई 200 टंका एवं हेडक्याप पाई 100 टंका हिसाब रे मोट 39 कोटी 54,76,420 टंका बांटिबाकू योजना करा जायछि। एही पदक्षेप को केन्दुपत्र तोलाळींक श्रम और मूल्यवान अवदान प्रति सरकार को गभीर सम्मान बोली विवेचना करा जाउछि। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର 18,768 ଜଣ ବାଇଣ୍ଡରଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଓ ମଶାରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 700 ଟଙ୍କା ହାର 1,31,37,600 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ 16,236 ଜଣ ଋତୁକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ହାରରେ ମୋଟ 16,23,700 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ, ଶ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ବୃହତ୍ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଆଧାରିତ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।